Welcome back to Pandam Bazaar. Aji ekta kata listen apni kan ke share koribole mon. Idia moi to boila to itu akur bet bara chindabi bonaishe. Prot chamber bara itu honey chamber de khosabi itu bara bonai thakishe. Kindo idia to starting ase. Itu akur bet bara chinda bonai gina khushi bole diahi khushi hobo na itu kunjal bara inega chinda bonai gina khushi bole diahi bishi hobo takot hobo itu hi etia to study kori jai ase itu karone jodi apuni itu agur bet bara ami itia gobole thaka instruction di thaka to kunjal bara chinda bonai lebi itu agur bet bara chinda bonai lebi taikan laga entrance to sabi itia dikhai di ase taikan laga main entrance to itu ase itu honey chamber de khosa laga itu ulta kori phal bra kinega rakhi bole ase saigina dekhai dibo itu inega rakhi bole ase itu super chamber ase na itu broad chamber pacha bona laga chamber itu tangor na rakhibo ki diabe kile itu tangor rakhishi gole mane tai khan laga bacha bi yadi bora bona soro hobo aro honey bi yadi store koribo idia latest idia jai thaka to tai khan laga bolen phat bi yadi bonabole dibo tai khan laga bacha bi yadi bora bonabole dibo yadi to khali hani hi chama koribole itu chai ase itu garne choto most English speakan tai khan laga concentration to suru time de to bacha bonabole itu karone kitia apuni sabi tai khan laga main entrance to to ase edi apuni khan ke dekhai di ase itu sita tai khan laga hani chamber to ase yate lagai lo she sabi exactly to super chamber khosa laga direction apuni yate tai khan laga torbocha to khuli gina rakhi she koile mane tai khan laga dimak bi tangor no hobo mo holi bi ami khan shikai gina balia laga ase to bra dimak jolai lo bi kitia bi tai khan laga bahar bra tai khan laga khorde khosa itu english pura entrance ko main entrance to itu ase kitia bi itu hani chai gina hani chama gora laga tarbocha itu door itu shita main entrance to narakhibo tade ekta disadvantage thaka to itu ase taikan yati bora bahar bora main entrance bora taikan laga khorde khosabo to shita khosai gina yadi jai jabo to yade baksa tangor de pacha bonabole sor hobo to bahar bora ki bolen nectar ki anilu eshe yadi khosabole dibi na initial stage te to tai khan propolis edu tai khan laga seals bisare gina yadi jama hobo rani bora anda dibole yadi bora start hobo to tai khan laga string do tangor hoise chata hoise to hoile hani start kori gina hani chama koribole suru hobo aro abuni itu manukhan inika bonai ase goi gina edu prot chamber do tangor rakhise broad hani bolen na tai khan laga phat yelo do tinda bi ade mix hoise gole mane apuni ki harvest kuri gina loi lobo
itu bara timag loi lobi koa nishina mo libi ami kan lisin shigai gina lobole to ami kan laga kam ase itu bara yadi bara khosa bole dibi yadi bara khosa shigole mane yadi bidor de khosa gina eneka birai gina last dui babo to nuhi gina apuni yadi bara entrance to yadi rakhi shigole mane tar yadi khosa oh itu pahar de tu ni paksa rakha laga sikoi gina bidor hi khusi gina chai jabo itu karone Gidya bi taikan laga hani store kura laga tarwacha aro taikan pahar pura aha laga tarwacha direction same line narakibo number 1 number 2 taikan laga koa nishina brobolis taikan laga hani cover pura paka line pura inika Pal bora bonai si koi kina kiti bi nika nahali bi transfer yadi na kore bi eto ka ningal so chinta na thakili bi to tai kan laga propolis chutu nika konsal size nishina bonai gina na hat duita bora bi na inika rakhi gina anguli bora inika kore bi yadi bi inika kore bi yadi bi inika kore bi yadi bi inika kore bi pura इनका हो कि ना इतो निशिना कौनसा निशिना हाथ दीता बरा भी इनका बनाएगी ना इनका रखी भी हाथ बरा इनका करेगी ना पूरा इनका करेगी ना बन करे लो भी इतो तो परमानेंट इन्हीं बन करेगी ना रखी बो आनो है इतो ट्रांसफर करा दाम दे एक बार इतो बन करे शिकोले माने इतो तो ना खोली बो हार्वेस्ट करा दाम दे ताई कान खुशी ना पाबो Dobra kidia harvest koribo edu hani chamber hi kholi gina edu taikan laga bacha khan taikan mix khor bonai gina thaka to tikdar na de gina harvest koribo nimide pro chamber aro super chamber ala bonai dia se koi gina jani lobi aro inega chutu mo to babole bishi tan na se edu karone ekta paise ekdam hushar bra pro tholibe aste chobo lage इनका दूसरा मो निशिना छुई गोले माने मेहन होबो कितिया भी सक्सेस न होबो दो कारणे मुंदी गिना एक तावले भी बाइश गोले माने अपनी पाबरा साइ गिना ना आरो ताइखान लगा मेन एंट्रेंस तो पाबरा बनाई गिना प्रोपोलिस हनी थकी बोलागे दो प्रोपोलिस तो पाबरा बनाबो अताय लखन लगा एंट्रेंस तो पाबरा बनाबो आरो इदु hani chama gora laga tarwacha to inega tangul narakhibo paka propolis pura bon gore gina olo chotu rakibo eman tangul rakhishi gole mane initial stage te to goin burakitya itu champarti kosabo goa nishina yadibi pacha bonasoro hobo to lo sobo to karne initial stage te to edo mu choto kando khushi bole para queen do khushi bole na para laga propolis pora pon kore gina olap choto pachi gina rakhi gina hoile mane edu apni kan laga gam do tangor hoi jai jabo koi gina edu khata listen apni kan ke share kore ase thank you